Recuerdo, ya comencé, le damos la bienvenida a todos los que se conectan. We want to welcome everyone who's being connected through social media. Y también les recuerdo que estoy tratando de poner los mensajes, están todos en el Facebook. I also want to remind you that I am trying to place Pero- all of the sermons, they're placed on Facebook. Pero también voy a estar colocándonos en el YouTube. But also, you'll be able to stream them on YouTube. Normalmente los enviaba, Normally, before what I was doing was sending. pero yo le pido que se suscriba para que le llegue la notificación cuando ponemos un video. But I'm going to ask you to subscribe onto these channels so that you get the notification whenever we put the videos on. Y así usted puede verlos So you'll be able o to stream them compartirlos. or share them. Hoy vamos a hablar acerca de solo en momentos difíciles. Today, we're going to speak about Solo. about being alone in difficult moments. Y cómo nuestra fe se puede fortalecer en los momentos difíciles. And how our faith can be strengthened in these difficult moments. Y para eso vamos a hablar del apóstol Pablo y de Timoteo. And about this, and what we're going to be doing is we're going to be speaking about the Apostle Paul and Timothy. Pablo en la primera carta le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. So in the first letter to Timothy, Paul tells Timothy in 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith, lay hold on the life eternal, whereunto thou wast called, and didst confess the good confession in the sight of many witnesses. Recuerde que el propósito del mensaje de hoy Remember that today's sermon's purpose es animarte a que permanezcas firme en la fe, is to encourage you to stand firm in the faith, especialmente cuando estás atravesando momentos difíciles especially for those moments where you go, for those times when you're going through difficult moments, o que te sientes solo. or perhaps when you may feel alone. Dios quiere manifestarse aún en esos momentos de dificultad. And God, He wants to manifest Himself even in those moments of difficulties. Todos queremos vivir tiempos maravillosos, gloriosos, We all desire and want to live glorious and wonderful moments, tiempos de victoria, moments of victory. pero en los momentos difíciles And yet, in difficult times, es donde vemos la mano de Dios. is when we get to see God's hand. En la cima todo el mundo aplaude, At the top of the mountain, when you're there, everyone is applauding. pero en el valle es donde Dios permanece. But when you drop into the valley, that's where the Lord stays. La batalla de la fe The battle of the faith no se pelea en la comodidad, is not fought in commodity, sino en la soledad, but in solitude, en el fuego, in fire, en la prueba. in the trial. Entonces, muchas veces nos vienen situaciones que nos traen desánimo And many a time, situations will come to us that will bring dismay. o situaciones que nos provocan incertidumbre, Perhaps situations that will provoke uncertainty in o us. sea, que nos preguntamos por qué está pasando esto. Meaning, then we're going to start questioning ourselves about why this is occurring. Hay veces que nosotros tomamos las mejores decisiones There are times indeed in which we do take the better decisions, y las cosas no nos salen bien. and things don't go well. Pero hay momentos donde nosotros tomamos malas decisiones And yet there are moments in which we make bad decisions, y vienen los efectos. and then the effects are to come. Entonces, la preocupación es cuando vamos haciéndolo bien y todo nos sale bien. So the preoccupation would be, let's say, well, we're doing everything good and everything comes out good, Por eso, or everything todo no sale bien, no sale bien. and nothing comes good. Por eso, hoy hablo del apóstol Pablo, que era el mentor de Timoteo, This is why I speak today about the Apostle Paul, who happened to be Timothy's mentor, que era un hombre que perseveró hasta el fin, a man who persevered until the end, que peleó la buena batalla a de la fe, man who fought the good battle of faith. y que muchas de sus cartas fueron escritas
en la soledad de la cárcel. And also a man who's, many of the letters he wrote were actually written in the solitude of a prison cell. Que hasta el día de hoy sus cartas, las cartas del apóstol Pablo son la doctrina de la iglesia. Until today, the Apostle Paul's epistles or letters, they're the doctrines of the church. Porque el Antiguo Testamento no tiene la doctrina de la gracia. Because the Old Testament doesn't have the doctrine of grace. Tiene la doctrina de Israel It has the doctrine of Israel y la doctrina de la ley. and the doctrine of the law. Pero la gracia está en las cartas del apóstol Pablo. And yet, grace is found in the letters of the Apostle Paul. Entonces, muchas de estas cartas nos animan a perseverar en la fe. Many of these letters encourage us to persevere in the faith. Pero el que nos está animando estaba pasando en la cárcel solo. And yet, the one encouraging all of us, he was actually writing these letters, spending time in solitude in prison. La Biblia dice que que debemos de darle de comer al que no tiene, The Bible says that we must feed the hungry, que visitemos al que está preso, to visit the captive, que visitemos al to enfermo. visit the sick. Y que cuando hacemos eso se lo estamos haciendo al Señor. And whenever we do that, we're doing that to the Lord. Pero, ¿para qué va uno a la cárcel? But why does one go to a prison? Animar a estas personas que están privados de la It will libertad. be to encourage these people who are deprived of freedom. Es normal que el que está afuera anime al que está preso. It is all normal that the one that's outside may encourage the captive. Pero el apóstol Pablo animaba desde la cárcel a los que están afuera. And yet the Apostle Paul, being incarcerated, was encouraging those who were outside. Pablo, el apóstol Pablo, coloca a Timoteo So the Apostle Paul places Timothy como el pastor de la iglesia de Éfeso. as the pastor in Ephesus. Y la primera carta que él escribe a Timoteo And the first letter that he writes unto Timothy es para guiarlo de cómo debe pastorear la iglesia de Éfeso. is to be able to guide him on how to pastorship the church of the Ephesians. Timoteo era joven, Timothy was a young man. no tenía experiencia, He was not experienced. no sabía muy bien cómo hacerlo. He didn't know how to do this well. Pero Pablo, por medio de las cartas, le enseñaba cómo deberían ser los líderes de la iglesia. And yet, through these letters, Paul would teach them how the leaders of the church should behave, Y cómo hacer el trabajo. and how to do the job. Pero Timoteo era alguien que Pablo consideraba como un verdadero hijo. And yet, Timothy was a man who Paul truly considered as a son. En 1 Timoteo dice 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Timothy 1:2. Unto Timothy, my true child in faith, grace, mercy, peace from God, the Father and Christ Jesus our Lord. De manera que Timoteo era como un hijo para Pablo. So for Paul, Timothy was like a child, like his own son. Tenía un buen testimonio, He had good testimony, era un joven comprometido was a young man committed, y había demostrado fidelidad como discípulo de Pablo. and as a disciple of Paul, he had shown fidelity. Es muy probable que comenzó sirviendo a Pablo en las cosas del día a día, ayudando. It's very probable that he became Paul's helper on the day-to-day issues. Y es que recuerde esto, que para Dios llama a gente que tiene un corazón de servicio. And just reminding you this, that God calls people who have a serving heart. Y que a veces las personas piensan que el ministerio es algo que es como vacaciones. And at times, some people
believe or think that the ministry of Christ is something as a vacation. Pero Dios no llama a nadie que sea perezoso. But God does not call the lazy. He doesn't call the slothful. A todos los discípulos estaban trabajando cuando los llamó. When he called the disciples, they were all working. Elías le tiró el manto a Eliseo y estaba trabajando. Elijah threw the mantle onto Elisha. He was working. No hay ni un solo caso There is not one single case. en la Biblia donde Dios haya llamado a alguien que no esté haciendo nada. Not one case in the Bible where God called someone who wasn't doing anything. De manera que Timoteo era un hombre que tenía ese corazón de servicio. And hence, Timothy was a man who had that heart of service. Cuando la fe, cuando estás solo, la fe te queda. You know, when you are alone or lonely, you are left with faith. Pablo le decía a Timoteo que no dejara que despreciaran su juventud, Paul would tell Timothy not to allow anyone to disregard his youth, que fuera ejemplo en todo, to be role model in all, en palabra, in words, en conducta, in behavior, en amor, love, en fe faith, y en pureza. and in pureness as well. Que no descuidara el don que tenía en él. Not to disregard that gift, that talent that he had in him. Recuerde que Dios no está interesado en la edad, si eres joven o eres adulto, Just remember that God has no interest of age, whether you're young or old, sino en la disposición but in your willingness, que tú puedes tener. and the willingness that you may have. Primera de Timoteo 6:12 nos habla de pelear esa buena batalla. 1 Timothy 6:12 speaks to us about fighting that good battle of faith. Y esa palabra pelea And that word, fight, viene del griego agonizomai, comes from agonizomai, Greek word, que significa luchar con todas tus fuerzas. meaning to struggle with all of your strength, to fight with all of your strength. Significa, es como lo compara como cuando el corredor está en atletismo corriendo The comparison would be, let's say, when the runner is running in athletics, track and y field. usted se da cuenta que cuando vienen juntos y van a llegar a la meta, que hay una cima, And you notice that when everyone is running together on the track and they're coming into the goal line, y aunque vienen con toda la velocidad, and even though they're coming in full throttle, ahí ellos se lanzan con mayor fuerza, es como que se tiran hacia adelante para llegar the primero. runners will basically throw themselves forward to be able to reach the finish line first. Es un esfuerzo hasta lo agónico. That is an effort, extreme. agonizing, an extreme effort. Lo he mencionado, pero cabe en usarlo de nuevo hoy. I've mentioned this, and yet it is useful for today. Cuando una persona se mete al gimnasio You know, when a person joins the gym y hace pesas, and begins to do weights, le aseguro que si come bien, I assure you that if you eat properly duerme bien and you sleep properly y está haciendo bien los ejercicios, and you do your exercise correctly, en 6 meses within 6 months or puede so, duplicar su masa you muscular. can basically duplicate your muscular mass. Pero cuando ya pasa más tiempo, But then, as time goes onward, desarrollar los músculos se hace cada día más difícil. it becomes more difficult to be able to develop these muscles every day. Yo hago ejercicio todas las semanas, I work out all throughout the week, pero ya estoy fuerte, pero aumentar la masa muscular es muy difícil. and I'm strong, and yet for me to be able to continue to grow muscularly is very difficult. Porque los músculos se acostumbran. Because muscles, they get accustomed. Entonces, la única manera de poder ver algo muy pequeño de progreso And the only way of being able to see is some small progress throughout es lo que hablan de llegar al fallo muscular. is when you reach muscular failure. Y él llega a hacer ejercicio hasta que
ya el última no puedas. And it is basically doing exercise until your muscle doesn't allow you to do so anymore. Entonces, pero por eso una persona cuando comienza rápidamente va a haber mucho progreso. And this is why when a person begins to work out, this is an example, Pero- you begin to see much progress. Después se hace más lento. But as time goes on, then the progress becomes slower. Entonces, tú tienes tus especialidades, So you know what it is? Let's say you have your specialty. tú tienes tu trabajo, You have your task, your tú job, haces algo que es lo que te gusta and you may be doing something that is what you like to do, y ya lo sabes hacer. and you know how to do it already. Y ya cuando usted comienza un trabajo al principio es como tan difícil, You know, when you start a job at the beginning, it's a job that you don't have no experience on, it seems so difficult. pero a los 2 o 3 meses ya usted lo hace automático. But then 2-3 months down the line, you've been doing the same job Te- automatically. Ni siquiera está pensando en You might not cómo se even be hace. thinking of how to do that same task, which was difficult Ya. months ago. Lo hace más rápido que al principio. Now you also do it faster than at the beginning. Le cuesta menos que al It's a principio lot less effort than before, y se hace fácil. and it becomes easy. Cuando una persona está aprendiendo a manejar, no me hable, The person is learning to drive, don't talk to me. que me distrae. Don't distract me. Y está pendiente de todo. And they're paying attention to Cuando él sabe manejar, ahí las mujeres andan pintándose en el espejo, As soon as you learn how to drive, women right away want to put tomando el desayuno, having your breakfast in the car as you drive, oyendo música, hablando con el de atrás. listening to music, speaking to the one in the back, Porque ya es fácil. because it becomes easy. Entonces, pero Pablo le decía a Timoteo que peleara la buena batalla. But Paul would tell Timothy to fight the good battle. Y no es algo que cada vez será más fácil. And it's not something that will be easier as you go. Será algo que cada vez lleva más esfuerzo. On the contrary, now this brings much more effort as you go. Porque nos acostumbramos It's because we get accustomed. a la Biblia. We get accustomed to the Bible. Pastor, ¿para qué voy a leer más la Biblia así? Yo ya me la leí. What am I going to read the Bible for, Pastor? I already read it. Mejor póngame a leer otro libro nuevo. Give me another book, a new book to read. ¿Por qué? Que si ya me lo leí. Because I already read the Bible. Venimos a la iglesia y dicen, esa canción, otra vez la misma canción. We go to church and, oh my God, that same song again? Entonces, nos acostumbramos So again, we get comfortable, we get accustomed. a las cosas de Dios We get accustomed to the things of God, y se nos vuelve rutina and they become a y routine. ya no le tomamos tanto aprecio. And then we don't appreciate it as much anymore. ¿Sabe? Me gusta ir de visita a predicar a las iglesias You know, I really like going on to other churches to visit and preach. porque ahí uno es una novedad. Because when you preach in another church, you're a novelty. Entonces cuando uno termina, ese es el mejor pastor And que as ha soon as habido. I finish there, they always like, oh my God, he's the best pastor there is. Pero lo mismo pasa aquí cuando viene un invitado, usted dice, wow, qué bueno era But ese. the same thing happens here. Whenever we have an invited preacher, you're like, oh my God, that preacher's Y a so mí good. a veces me da risa porque lo mismo que yo dije lo dijo el otro, pero el otro, como es nuevo, ese sí And hace. at times it makes me laugh because the preacher just said the same thing I had said before, but he said it, so now it's really like Y yo ya sé el secreto, por eso me gusta ir a otra iglesia a predicar. There's a secret. That's why I like to go to other churches to preach as well as an invited Porque guest. también me gusta disfrutar. Because I like to enjoy as well. Pero ya imagínese, usted está viendo al pastor Felipe toda la semana. But imagine you seeing Pastor Felipe all throughout the week, Entonces se vuelve común. or every single week, so it becomes monotonous, routine. Mire, desafortunadamente, le voy a decir porque somos adultos. I'm going to tell you this because we're all adults here. Y por eso es que hasta eso hay que cuidar. We even have to safeguard this Porque estamos casados because we're married, y entonces tenemos la mujer ya al lado, and my spouse is o el there, hombre al lado. or the husband is there. Pero como ya llevamos, por ejemplo, yo llevo 30 años, But I've been married for 30 years already. entonces ahí está mirando a la vecina. We're looking at the neighbor. Y el vecino mirando a la suya, porque al vecino le gusta más la que usted tiene y a mí la del vecino. I'm looking at the neighbor, but the neighbor's husband is looking at my wife because he likes my wife more than he likes his own. ¿Por qué? Why? Porque
ya estoy acostumbrado a mi mujer. It's because I'm accustomed to my wife already. Y si supiera la verdad que aquella otra es loca And if I would just know the truth, that other person is crazy. y que esa sonríe y es amable por fuera, pero que adentro es peor, And that she only smiles and is kind on the outside, but inside she's worse. valoraríamos más Then we will value much more a nuestra pareja. our own spouse. ¿Sabe que por eso es que viene la infidelidad? This is why unfaithfulness and fidelity comes. Y la ciencia ha comprobado Scientists have proven que en la infidelidad that in infidelity, el problema es que la persona está tan emocionada the main problem is that people will are so emotional, so Sí. enthusiastic, porque es una cosa que es escondido, because it is something that it is hidden, an affair. es una, se le dice que es como una aventura. An adventure, No se está pensando en que hay que pagar la luz, not thinking about how to pay the light, ni el teléfono, nor the food, ni los niños. nor the children. Entonces, la persona está de repente enloquecida con esa otra persona en la infidelidad. And person X finds himself going crazy for person Y in an affair. Y de pronto deja a su pareja por la otra And o suddenly el otro. they choose to leave their significant others for the person they're having an affair with. Y cuando ya llega la realidad, And when reality hits, donde hay que volver a pagar ahora los biles de aquí y los biles de or allá, now I gotta pay two bills. Bills from over there and bills from over here. ahora hay que sostenerle los hijos a ella y los míos que de allá. Now I gotta pay child support for my kids and I gotta support her kids. Entramos en la realidad, So we dive into reality, ya nos damos cuenta que era mejor la que teníamos. and now we come to realize that the one we had was much better. Escuche, hay gente que ha querido devolver si ya es tarde. Listen now, there's people that have wanted to go back to their homes, but ¿Y qué fue lo que pasó? So what happened? Tu mismo organismo Your organism segrega unas hormonas secretes hormones, que tú ves a la persona increíble. and it just clouds your vision. You will see that person as Wonder Woman. No le ves defectos. No defense. Además, tú no estás pensando en ninguna responsabilidad. And you're not thinking about the responsibilities to come with. Pero cuando entras en la realidad, But when you enter into reality, te das cuenta que perdiste todo. then you come to realize that you've lost everything. Por eso es que es el peligro de la costumbre. El peligro de la This is costumbre. why, the danger of being accustomed Y no cuidamos lo que Dios nos ha dado. and not safeguarding that which the Lord has given us. Por eso es que el agradecimiento es tan importante. This is the reason why gratefulness is so important. Esto que le hablé no estaba en la prédica, pero no sé por qué lo dije. These words that I have mentioned unto you, they were not in the preaching, so I don't even know why I mentioned them. Amen. Pero voy a seguir. And yet, I'll continue on. Solo en momentos difíciles. Only in difficult moments, Hay una soledad buena. there is this solitude that is good. Porque Jesús se retiraba a orar solo. Because Jesus, he will go by himself and pray. David escribió muchos de los salmos estando solo. Many of the Psalms were written by David when he was alone. Porque necesitamos estar solos en la presencia de Dios. Because we need to be left alone in the Lord's presence. Cuando estamos solos nos debemos revisar a nosotros mismos. When we are alone, we must revise ourselves. Debemos renovar, es una manera de renovar nuestra vida It espiritual. is a way, and we must do the same to renew our spiritual life. En la soledad también podemos recibir propósitos de Dios. In solitude, we're also able to receive a purpose from God. Entonces, quiere decir que no es que te sea tan malo estar solo. Meaning that perhaps being alone is not as bad as we think. Estar solo tiene algunos beneficios. Being alone has its benefits. La Biblia dice que lo que ocurre en secreto, Dios lo recompensa en The público. Word of God says that which occurs in secret, God will reward in public. Pero vamos a hablar de la soledad mala o difícil. But let's speak about that difficult loneliness. Elías salió huyendo porque Jezabel lo amenazó. Elijah fled because Jezebel threatened him. Y
salió, se alejó de todo el mundo porque tenía So depresión. he drove away from everyone because he felt depressed. He got depressed. O sea que la depresión nos lleva a estar solos. Meaning, depression brings us into loneliness. Normalmente, Normally, la depresión te lleva a estar aislado. normally depression will make you isolate yourself. Pablo estaba encerrado en la cárcel solo. Paul found himself isolated in a prison cell. No es algo como que diga, ay, qué rico ir a la cárcel y estar así. It wasn't like he said, "Oh my God, it's so nice to be in Pero- prison." He was just there. Dios lo usó en ese momento para escribirnos. And yet, during those moments, God used it to write unto us. Piensa esto, si Pablo no hubiera estado encerrado, So let's think about this. If Paul had not been incarcerated, no hubiera escrito las cartas. he wouldn't have written these letters. Hubiera ido a esos lugares y hubiera tratado personalmente. He would have gone to these cities and he would have treated with the people personally. Cuando nos rechazan, muchas veces nos lleva a estar solos. When we feel rejected and whenever we are rejected, many a times that brings us into loneliness. Cuando nos traicionan, When we are betrayed, cuando una persona entra en duelo when a person goes into mourning porque pierde a alguien, because they might have lost someone, no quiere ver a nadie. they don't want to see anyone. Hay personas, es normal, enfermos que están en el hospital y no quieren que nadie los This visite. is normal. There are people who get sick and when they're in the hospital, they want no visitors. No quieren ver a nadie. They don't want to see anyone. O sea que hay crisis que nos hacen mantenernos solos. There are crises that, make us stay alone. Pero tenemos a un Dios In the end, we have a God que si nosotros abrimos nuestro corazón, who, if we open up our hearts, Él va a ayudarnos en esas crisis difíciles He would help us on those difficult crises. y pueden convertir esos momentos tan difíciles. And He can turn those very difficult moments. La Biblia dice que Él cambia el lamento en The Word baile. of God says that He changes sorrow into dancing. Yo fui testigo de eso hace muchos años. I was a Un witness milagro of tan that poderoso. many years ago from such a powerful wonder. Porque una miembro de nuestra congregación, Because a member of the congregation, su hija se suicidó her daughter committed suicide, y ella me llamó a los gritos. and she called me weeping, Pastor, "Pastor, mi hija se suicidó. my daughter committed suicide. Está en el infierno. She's in hell." Y era inconsolable. And she was inconsolable. Yo no hallaba qué hacer, I did not know what to do. no hallaba qué decir. Did not know what to say. Pero investigando, And yet, searching, su hija tenía cáncer. her daughter had cancer. Y la medicina que le habían dado And the medicine that she had received decía efectos secundarios. showed second effects or Depresión, symptoms. suicidio. Depression, suicidal Eran thoughts parte de los efectos de esa medicina. were parts of the symptoms, of the side effects of Entonces, the medicine. Yo, mi esposa y yo fuimos corriendo, eso fue recién comenzando nuestro ministerio. And this was just as we began our ministry, so my wife and I, we A donde esta ran hermana. there to the sister. Y le pude explicar And I was able to explain unto her que ella podía ser salva, that she still could be saved. porque lo que había pasado era el efecto secundario de esa medicina. Because what had happened was because of a secondary effect, the side effect from that medicine she was taking. Yo sé que es de Dios lo que yo le estoy diciendo. I believe and I know that what I'm saying is from God. ¿Por qué? Why? Porque eso fue impresionante. Because that was De ver una mujer inconsolable to see it, from seeing an inconsolable que woman comenzó a danzar por todo el cuarto. who began to dance throughout the room. Se fue la opresión, The oppression left. se fue la desesperación, Desperation left her. se fue la angustia. Anguish left her. Ella fue libre. This woman was delivered. Claro, tenía el dolor de la pérdida de su Of hija, course, she had that pain from the loss of her daughter, pero ya no tenía el dolor de que se había perdido. but she no longer had that pain of thinking that her daughter might have been Y yo lost. sé que
Es de Dios lo que estoy diciendo porque es imposible que haya tenido ese efecto And si esto I fuera humano. believe that what I'm saying is from God because it is impossible that this woman would have felt this effect if it wasn't from God. Entonces, por eso le digo que en los momentos difíciles, This is why I mentioned to you that in those difficult moments, lo que tenemos que aprender es dónde ponemos nuestra esperanza. what we must learn to do is learn where to place our faith. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la Biblia. And the Bible says, learn where to place our hope. And the Bible says, where is my help coming from? Mi socorro viene de Jehová, My help comes from the Lord, que hizo los cielos y la who tierra. made the heavens and the earth. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender en esta mañana. This morning, this day, this is what we must comprehend. Como digo yo, As hay I días say, de oscuridad, there are moments, there are days of darkness, hay días difíciles, there are difficult days. hay días. La Biblia habla de las temporadas y en esas temporadas están, dice, tiempo de nacer, The Bible tiempo de speaks morir, of the seasons, and in these seasons, there's a time to be born and a time to die, tiempo de sembrar y tiempo de recoger, a time to sow and a time to harvest. tiempo, y si se da cuenta, hay unas temporadas que parecen negativas, If you come to realize there are some seasons that seem negative, son parte de la vida. but these seasons are part of life. Pero ahí es donde entra nuestra fe en esos momentos. And yet, this is where our faith comes into action in these very moments. La fe es cuando las cosas no andan bien. Faith is when things are not going well. Usted no le dice, Señor, provéeme cuando tiene todo el dinero suficiente. Oh Lord, try me when I have all the money in the world. Usted no dice, Señor, sáname si usted está saludable. Oh Hasta. Lord, heal me if I'm healthy. Usted no le dice, Señor, dame paz cuando usted tiene paz. You're not going to be seated at home, relax, and say, Lord, give me peace because you have the peace already. Cuando yo veo a Dios manifestarse en mis momentos difíciles, When is it that I see God manifest himself in the difficult moments? es donde Él se manifiesta. It's when he manifests. Entonces, dice 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 6, puse ahí, 6:13. It's going to be 1 Timothy 6:13. I charge thee in the sight of God who giveth life to all things, and of Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed the good confession. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? What is Paul telling Timothy right now? ¿Cuál fue el testimonio que hizo Jesús delante de Poncio Pilato? What was the testimony that Jesus did before Pontius Pilate? Aquí está en el Mateo 27:13. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Here it is in Matthew 27:13 and 14. Then said Pilate unto him, hearest thou not how many things they witness against thee? And he gave him no answer, not even to one word, inasmuch that the governor marveled greatly. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? So what was Paul telling Timothy? Haz como Jesús. Do like Jesus. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de Timoteo? Because what was Timothy's problem? Que era joven, He was young, que no tenía experiencia had no y experience, estaba con esa iglesia. and he was in that church. Y la gente lo criticaba porque era joven, And people would criticize him because he was young, porque no tenía had experiencia, no experience, etcétera, etcétera. etc. Entonces Pablo le dice, haz como Jesús, So Paul tells him, listen, do like Jesus. quédese callado Stay quiet y siga haciendo lo que tiene que hacer. and keep on doing what you have to do. Y es lo que yo te digo, And this is what I'm telling you. mejor quédese callado y haga lo que tiene Better que hacer. yet, stay quiet and do what you have to do. ¿Para qué discutir? Why argue? ¿Para qué pelear? Why struggle? ¿Para qué exalterarnos? Why become exalted? Hagamos como Jesús. Let's do like Jesus. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Let's continue to do what we Eso era have to do. lo que Pablo le decía a Timoteo, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer. That's what Paul was saying to Timothy. Continue doing what you're doing. What you Sigue need to dando do. buen ejemplo, Keep being a good role model. sigue predicando el evangelio, Keep preaching the gospel of Christ. sigue haciendo la obra de Dios Keep doing God's work.
Y no te detengas And don't stop. en defenderte. Don't stop to defend yourself. Haga lo que tiene que hacer. Just do what you must. Ahora, esto es una lección para nosotros, Now then, for us, this is a lesson que siempre queremos ganar, because we always want to win. que siempre queremos tener la We razón. always want to be right. Pero no solamente eso, sino que la gente nos dé la razón. Not only that, but it's not just that I want to be right. I want people to tell me that I'm right. Y ¿sabe qué? Que muchas veces And you know, the thing is todos tenemos razón. that many a times we're all right. Me ha pasado en mi matrimonio y me ha pasado como pastor aconsejando It matrimonio. has happened to me in my own matrimony and as a pastor doing matrimony counseling and wedding Usted sienta a la mujer, habla con ella y ella te cuenta la historia. marriage counseling. So you sit the woman, you ask her, you speak to her, and then she'll tell you the story. Y uno dice, Dios mío, qué hombre tan malo con el que se casó. And once she tells her story, I'm like, oh my Cuando God. dice eso, uno dice, pobrecita. I'm like, oh my God, what a bad Voy a man. hablar con usted, hermano. Poor woman, I want to preach. Pero después se sienta con el hombre But then, here I go, and y él cuenta la historia y uno dice, ay, I sit with the husband, he tells a story, and now I'm like, oh my pero God. estas otras cosas no me las dijeron en nada de allá. The wife didn't say any of these things you're mentioning now. Y entonces ya uno dice, pobrecito también él. I'm like, oh, poor guy. Y ya empieza uno a ver que hay un equilibrio. So then you begin to see a certain equilibrium there. Y ahora uno los sienta a los dos So now you sit the both of them, y se da cuenta and you notice, you que realize los dos tienen razón, that they're both right, pero los dos también tienen errores. but they're both wrong at the same time. Pero ¿qué es lo que hacen cuando vienen donde uno? But what is it that they will do when they come to us? Que el pastor le levante la mano al ganador. Oh, Pastor, raise my hand, I'm the winner. ¿Y cómo le voy a levantar la mano si los dos tienen razón y los dos están How is equivocados? he going to declare a winner when they're both right and they're both wrong? Certain issues. Es un trabajo de pareja. This is a job for couples. Y recuerdo que aquí una vez una pareja, ya ellos no están aquí, And I remember about a couple some time ago, they're no longer here. me pidieron consejería They asked me for marriage counseling. y ellos querían que yo levantara la mano. And they wanted me to raise my hands. They wanted me to declare a winner. Y yo me di cuenta, mi esposa y yo nos dimos cuenta que ahí no había un ganador. And I realized that my wife and I, we both realized that there was no winner there. Estaban muy empatados. They had a big tie. Y como no levantamos la mano, se fueron peleando de aquí. And since we cannot, show Chillando goma salieron en el carro, cada uno en su carro chillando goma. they, Uno, they left fighting, and they were both smoking on their smoking wheels. Both of them mad, really mad. They left the church. y nosotros quedamos frustrados. And then my wife and I, we Porque ellos vinieron contentos a la reunión y se fueron peleando, enojados, cada uno en su carro. because they came to the marriage counseling happy. They weren't upset, and then they left the church all upset on separate cars and really bad. Y tampoco estaban muy contentos con nosotros, And they were not happy with us either porque no le levantamos la mano al ganador. because we did not declare the winner. ¿Sabe lo que sucedió? You know what happened? Que a la semana me llama un pastor amigo A week later, a friend of mine, a pastor, calls y me, me dice, mire, hay una pareja de su iglesia que me están pidiendo consejería. and he tells me, listen, Felipe, there is this couple from your church asking me for marriage counseling. ¿Puedo hacerlo? Can I? Digo, sí, pastor, hágale. And I said, yes, pastor, go ahead, do it. Yo contento, dije, And I was all excited about this. ellos fueron a buscar a otro pastor para que le levantara la mano al ganador. They went to another pastor so that pastor can declare the winner. Tuvieron una reunión. They had a meeting. El pastor me llamó The pastor calls me y me dije, tuve una reunión con ellos. and tells me, I met with them. A ella le dije que tiene que nacer de nuevo. I told her she needs to be born again. Y a él le dije que era un hijo del diablo. And I told him it was the son of the devil. Los dos están mal. They're both wrong. ¿Sabe? No volvieron donde él tampoco. They did not go back to them. Porque él sí a él le dijo, usted tiene que arrepentirse. Because he told them what was needed. He told them, you need to repent. He told Y a them, ella le dijo, usted tiene que nacer de nuevo. and he told them, women, you need to be born again. Él fue más duro que yo. He was harsher than I. Pero que estaban buscando. But what were they looking for? They were looking to win. Y como digo yo, a veces
en el matrimonio perdiendo se gana. As I've said, at times, by losing, you win in matrimony. Entonces, cuando todo se desmorona, So then, when everything crumbles, podemos seguir en pie. can we stay still standing? En la segunda carta a Timoteo, You know, in the second letter to Timothy, todo cambió. everything changed. Porque ahora se levanta Nerón And the reason is that now Neron rises. a perseguir a la iglesia. He rises to persecute the church. Y entonces Timoteo, que era el pastor de esa iglesia tan grande, So at this point, Timothy, who was the pastor of such a great church, ya por la persecución todo el mundo se fue. because of the persecution, everyone fled. Y ahora está Timoteo solo. And now Timothy finds himself alone. Porque la persecución hizo que la iglesia Because the persecution made the church to se vanish. fuera. They all down left. Y eso es la carta, la segunda carta. And that is that second letter. Ahora Timoteo está solo. Now again, Timothy's by himself. Y dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio en nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2 Timothy 1:7, 7 to 8. For God gave us not a spirit of fearfulness, but of power and love and discipline. Be not ashamed, therefore, of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but suffer hardship with the gospel according to the power of God. De manera que le dice que no, él no es un cobarde, So he's telling him, you're not a coward. que tiene poder, You have power. que tiene amor, You have love. que tiene dominio propio, You have will. que a pesar de la persecución no se avergüence de hablar de Or Dios self-domain. And then, apart from being persecuted, he's not ashamed of speaking about God. y que participe de las aflicciones del Evangelio. And to take part in the afflictions of the gospel. O sea, la gente quiere participar de las bendiciones del Evangelio, So the thing is this: people want to partake of the blessings of the gospel, pero de las aflicciones no. but not of the afflictions. Pero Pablo le dice a Timoteo, no son solamente las bendiciones del And Evangelio, yet Paul tells Timothy, listen, it's not only the blessings of the gospel, también hay aflicciones. there are also afflictions. Segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timothy 4:5, but be thou sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, fulfill thy ministry. Pablo lo está animando, le dice, le dice ahí el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. And Paul is encouraging Timothy and tells him, for I am already being offered, and the time of my departure is come. Ya Pablo sabía que lo iban a matar, Paul already knew that he was to be killed. pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. And yet I have fought the good battle of faith. I have kept the running. And I have, hello? Sí, ahí está. Okay. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Dice, por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me at that day, and not to me only, but also to all them that have loved his appearing. Recuerde, el tiempo difícil Remember, even that difficult time no anula el propósito de Dios. or difficult moments, they don't know or don't make void God's purpose. La madre de Nerón Nero's mother, envenenó al emperador Claudio she poisoned Claudius the emperor, para que su hijo estuviera en el trono so that her son can actually rise to the throne. a los 17 años. This happened when he was 17.
Unos años después, Years later, Nerón asesina a su mamá. Neron murders his mother. Él se creía Dios. He thought of himself as God. Y él le propuso al Congreso Romano And he proposed to the Roman que en Council cada edificio público that in each public building, se colocara un busto de él, como una imagen, you will place an image of him. pero no sé cómo se dirá eso en inglés. A portrait of him. Exacto. Y el Congreso se opuso. And then Congress opposed to this. Nerón mandó 100,000 de sus siervos Neron, he sent 100,000 of his servants a incendiar a Roma, to burn Rome. porque lo que él quería era que al restaurar Roma lo pusieran a él en todos los Because what he lugares. wanted was, through the restoration of Rome, for his image to be placed everywhere. Y cuando fueron contra Nerón And when they went against Neron por el incendio de Roma, for Rome's burning or fire, para echarle, tú sabes, la responsabilidad, to be able to blame him, give him responsibility él dijo, for it, no, yo no fui. he said, it wasn't me. Esos fueron los cristianos, Those were the Christians. porque ellos son caníbales. Because they're cannibals. Ellos comen la carne de su líder. They eat the flesh of their leader. Porque Jesús decía que el que comiera mi carne y bebiera mi sangre. Because Jesus said, those who eat my flesh and drink of my blood. Y entonces Nerón dijo, ellos son So caníbales. Neron said, they're cannibals. Además, ellos vienen hablando del fuego del Espíritu Santo. And on top of that, they keep on talking about the fire of the Holy Y por Spirit. eso ellos quemaron a Roma. And that's why they burned Rome. Y además, ellos son enfermos. On top of that, they're sick. Son enfermos sexuales. They're sexual. They have sexual Porque en sus needs. reuniones ellos hablan del amor. Because in their gatherings, they're speaking about love. Y ellos hablan del amor, pero él dijo que eran orgías lo que hacían. And what he said was that what Christians did was just have orgies. O sea que Speak of love. Nerón tomó toda la verdad y la tergiversó. So Neron, he grabbed all of the truth and twisted it. Y empezó una gran persecución en contra de la And iglesia. then a great persecution against the church began. Sin embargo, la iglesia creció, And yet the church grew, Roma decayó, Rome fell, el evangelio no se detuvo, the gospel of Christ did not el stop. fuego del Espíritu Santo sigue ardiendo, The fire of the Holy Spirit continues burning, de manera que no se pudo detener so it could not be detained. la iglesia. The church could not be Pero detained. sí vamos a pasar por momentos difíciles, And yet we will undergo difficult moments. sí vamos a pasar por momentos duros. And yet we will undergo Pero el very mensaje de hard hoy moments. te dice y te da esperanza, no estás solo, But today's sermon talks to you, it gives you hope. You're not alone. no estás sola. You're not alone. Tu situación actual difícil, Your current difficult situation, pienso sinceramente, de acuerdo a la escritura, puede ser la mayor I oportunidad. truly believe this, I truly think this. According to the scripture, that could be your greatest opportunity. ¿Por qué no logramos ver eso? So why can we see this? Si cuando se nos daña el carro, If when our cars mess up, lo primero que hacemos es llevarlo al the mecánico. first thing we do is bring it to the mechanic. No pensamos, hay que cambiarlo. We're not like, oh my God, I gotta change it. No pensamos, vamos a llevarlo. Let's take it to the mechanic. Y normalmente si le damos un buen uso al carro, el carro lo que necesita es And mantenimiento. normally, if you use your car properly, most of the times what it needs is proper maintenance. O sea, las cosas se dañan, Things tear up, things go las bad. cosas tienen problemas, pero las vamos a reparar. Things have problems yet can be repaired. Entonces, cuando tenemos una situación, Dios nos ayuda a reparar. So, breather, listen now. Whenever we undergo a situation, Dios God helps us to repair. transforma la crisis en oportunidad. Listen now, God transforms crisis into an opportunity. Cuando pasamos por esa situación When we undergo these situations, y la logramos sobrepasar and we're able to overcome con la ayuda de Dios, with God's help, su fe creció, your faith has grown. su confianza en Dios creció. Your trust
upon God has Su grown. conocimiento de Dios creció. Your knowledge of God has grown. Usted no será la misma persona. You shall no longer be the same Por person. eso es que no se desanime, This is why, brethren, do not fall into this man. no retroceda. Do not go back. Atrás no hay nada. There is nothing behind. Y no se aleje de Dios, Do not fall astray from God. porque es que acercarnos a Dios es el mejor negocio que Because, puede. brethren, the best deal we can do is draw near unto God. Porque Él transforma lo que está mal. This is because He transforms that which is bad. Si te sientes solo, If you feel lonely, Dios está contigo. God is with you. Si estás cansado de pelear, If you're tired of struggling, Dios te renueva las fuerzas. God will renew your strength. Si has abandonado el llamado de Dios, If you have abandoned God's calling for your life, hoy puedes retomarlo. today you can retake it. Si está tu fuego apagado, If your fire is no longer burning, Dios te puede ayudar a encenderlo. God can help that burning to burn. Renueva tus fuerzas. To renew your strength today. Recuerda, la soledad Remember, solitude, no loneliness, significa que Dios nos ha dejado. does not mean that God has forsaken us. La soledad es un instrumento de Dios para prepararnos. Loneliness, solitude is an instrument of God to help us prepare, to develop us. Pastor, estoy viviendo una gran batalla. Oh, Pastor, but I'm living through this great battle, you know. La batalla es una señal de que hay propósito. Well, that battle is a sign that there is a purpose. El enemigo no va a ponerse a pelear con alguien que no le es una amenaza. The enemy will not struggle with someone who's not a threat unto them. El enemigo no va a perder tiempo con alguien que ya no da fruto para nada. The enemy's not going to waste his time with a fruitless Christian. El ataque viene sobre alguien que está queriendo dar fruto. Attacks come upon those who want to be fruitful. El ataque le vino a Jesús cuando quería pasar al otro lado a liberar al endemoniado Attacks Gadareno. came to Jesus when he wanted to cross the river to deliver the demon possessed. De manera que si te sientes atacado es porque estás haciendo algo para And él. if you're feeling attacked, it's because you're doing something to get attacked. Pero haz lo que hizo el Señor. And yet, let's do what the Lord did. Levántate y reprende la tormenta. Rise up, rebuke the storm, Y sigue adelante. and go onward. Recuerda que en la soledad Let's remember that solitude es el taller is the workshop donde Dios forma sus guerreros. where God develops his warriors. El Señor, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. The Lord Jesus was taken by the Holy Spirit of God into the desert. Fue el primer paso That was the first step cuando fue bautizado por el Espíritu. when he was baptized with the Holy Spirit. De manera que yo no te estoy diciendo que no le hables a nadie, Really, and I'm not telling you not to talk to people. que se meta en un cuarto y que se To aísle. lock yourself in a room and just stay there. Isolated. No es eso. That's not it. Pero vamos a sentirnos solos en medio de la gente. And yet, in midst of others, we shall feel alone. Porque cuando Dios te da algo a ti, no se lo dio a otros. Reason, this is because when God has given you something, He hasn't given it to someone else. ¿Qué significa eso? Que los otros no tienen que entender. This means that others don't need to understand. Porque Dios no se lo dio a ellos. It's because God has not given it unto them. Entonces te vas a sentir solo. So that'll make you feel alone. Porque no todo el mundo te va a decir, ay, qué bueno que usted va a hacer eso. Not everyone is going to tell you, oh, it's so good that you're going to do that. No todo el mundo te va a decir, lo vas a lograr. Not everyone is going to tell you, you're going to make it. Puede ser que la mayoría te diga, estás loco. It could be that most of them will tell you, you're No, crazy. no lo hagas. Don't do it. No sigas. Don't go on. Porque no lo van a entender. Because they won't understand. Entonces, por eso es que vamos a sentirnos solos en algunas This ocasiones. is why in certain occasions we will feel lonely. Porque la fe la estás teniendo tú, no los otros. Because you're the one carrying this faith, not others. Y la fe es una locura para el que no cree. And faith is craziness for those who don't believe. Va en contra de la razón. Faith goes against reasoning. Y va a tener gente que te ama de verdad, And there will be people who truly love you, pero no van a entender. and yet not capable of Te vas a understanding. sentir solo, So you will feel te lonely. vas a sentir sola. You will feel lonely. Pero Dios está contigo. Yet remember that God Tienen is. que seguir, We must go on. porque en el camino Dios te va a respaldar. And this is because in the path, God
will have your back. Y aquellos que no creían And those who did not believe van a creer will believe. al verte seguir hacia adelante. They will believe as they see you go onward. Porque al seguir adelante los frutos se van a ver Because as you go onward and you go forward, those fruits shall be y van a seen. reconocer And they will acknowledge, they will que Dios recognize está contigo. that God is with you. De manera que en esta mañana le damos gracias al Señor. Amen. And hence this morning we want to give thanks unto the Lord. Le pido a Dios que si hay alguien desanimado aquí, We ask of God that if there is someone discouraged, in se this vaya con morning, esta palabra de ánimo. that you may receive and leave with these words. Si of hay alguien que encouragement. está pasando por situaciones que dice no puedo más, If there's anyone who's going through situations where you tell yourself you can no longer, yo te digo, el Señor te da I fortaleza, tell you, the Lord gives you strength. te da ánimo, He gives you courage. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus La Christ. pastora nos despide. Pastor